إليكم في هذه الحلقة أكثر من 20 جملة جاهزة بالفرنسية حصريا على هذه القناة، لن تجدوها في مكان آخر، تساعدكم على التحدث بالفرنسية كالفرنسيين. بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في التحدث بالفرنسية ولا يعرفون كيف، هذه السلسلة تضم إلى حدود هذه الحلقة أكثر من 200 جملة تستعمل في الحياة اليومية. إذا كنت جادًا في تعلم الفرنسية بجهدك وليس بالتمني طبعًا، فستتمكن في وقت وجيز من التحدث بطلاقة باستعمالك لجمل هذه السلسلة. إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت تتعلم على يد أستاذة خبرتها في التدريس تبدأ منذ سنة 1999 من خلال قناة Venez apprendre avec Lubna لتعليم اللغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. ورجاء لأي شخص يرى أن هذه القناة قد تكون فيها معلومات مفيدة لأشخاص يرغبون في تعلم اللغة الفرنسية، رجاء لا تجعلوها تتوقف عندكم وساعدوا غيركم أن يصلوا إليها. شاركوها مع أصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر إلى آخره، فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا لنبدأ على بركة الله. Première phrase. Quelle surprise! Qu'est-ce que tu fais là? Quelle surprise! Qu'est-ce que tu fais là? يا للمفاجأة، ماذا تفعل هنا؟ Quelle surprise! Qu'est-ce que tu fais là? Autre phrase. Regarde-moi ce désordre. يا لهذه الفوضى. هنا moi لا نقصد بها أنا. هنا regarde-moi ce désordre كما لو أنني أقول من يخبرني بمن تسبب في هذه الفوضى. مثلها مثل الجمل التي نقول فيها مثلا sentez-moi ça، يعني شم هذا وأخبرني رأيك. أو مثلا نقول goûtez-moi ce repas، يعني لتتذوق هذا الطعام وتخبرني رأيك. أو مثلا عندما نقول écoutez-moi cette chanson، يعني استمع إلى هذه الأغنية وأخبرني رأيك. Regarde-moi ce désordre. Regarde-moi ce désordre. Autre phrase. Ça a l'air d'être important. Ça a l'air d'être important. يبدو أنه مهم. Ça a l'air d'être important. Autre phrase. Il ferait bien d'aller voir ce qui se passe. Il ferait bien d'aller voir ce qui se passe. من الأفضل أن تذهب لترى ما يجري. من الأفضل أن نذهب ونرى ما يجري. Il ferait bien d'aller voir ce qui se passe. Autre phrase. S'il te plaît, aide-moi, je suis débordée de boulot. S'il te plaît, aide-moi, je suis débordée de boulot ou bien de travail. الرجاء مساعدتي فأنا غارقة بالعمل، فأنا منهكة بالعمل. S'il te plaît, aide-moi, je suis débordée de boulot. Autre phrase. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Tu as entendu ce que je t'ai dit? هل سمعت ما قلته لك؟ Tu as entendu ce que je t'ai dit? Autre phrase. Elle a 16 ans. Elle doit apprendre à être responsable. Elle a 16 ans. Elle doit apprendre à être responsable. إنها تبلغ من العمر 16 عاما. يجب أن تتعلم كيف تكون مسؤولة. Elle a 16 ans. Elle doit apprendre à être responsable. Autre phrase. Tu ne m'en veux pas? Tu ne m'en veux pas? ألست غاضبا مني؟ Tu ne m'en veux pas? Tu ne m'en veux pas? Autre phrase. Moi j'aime le soleil. Moi j'aime le soleil. أنا أحب الشمس. كإجابة على الجملة نقول moi aussi. وأنا أيضا moi aussi. Autre phrase. Moi je n'aime pas la pluie. Moi je n'aime pas la pluie. أنا لا أحب المطر. Moi je n'aime pas la pluie. كإجابة على هذه الجملة يمكن القول
moi non plus وأنا أيضا moi non plus moi non plus لاحظوا هنا أنه avec la phrase affirmative الجملة التأكيدية كان الجواب moi aussi ولكن مع la phrase à la forme négative جملة نافية كان الجواب moi non plus لأنه يفيد النفي. Autre phrase. Je peux avoir un jus de fruits? Je peux avoir un jus de fruits? أريد عصير الفواكه. هل يمكنني أن أحصل على عصير الفواكه؟ Je peux avoir un jus de fruits? Je peux avoir un jus de fruits. Autre phrase. J'ai vraiment besoin que tu me laisses toute seule. J'ai vraiment besoin que tu me laisses toute seule. أحتاج أن أكون لوحدي أو أنا بحاجة حقا أن تتركني وحدي. J'ai vraiment besoin que tu me laisses toute seule. J'ai vraiment besoin que tu me laisses toute seule. Autre phrase. J'ai besoin qu'on me laisse tranquille pour le moment. J'ai besoin qu'on me laisse tranquille pour le moment. أحتاج للبقاء وحدي في هذه اللحظة. J'ai besoin qu'on me laisse tranquille pour le moment. Autre phrase. Où est-ce qu'il peut bien être? أين يمكنه أن يكون? Où est-ce qu'il peut bien être? Où est-ce qu'il peut bien être? Où est-ce qu'il peut bien être? Autre phrase. Joue sans faire du bruit s'il te plaît. Ton frère va faire sa sieste. من فضلك العب دون إصدار ضجيج. أخوك سيأخذ قيلولته. سينام قليلا. Joue sans faire du bruit s'il te plaît. Ton frère va faire sa sieste. Joue sans faire du bruit s'il te plaît. Ton frère va faire sa sieste. Autre phrase. Il faut s'assurer que la maison est bien nettoyée. Il faut s'assurer que la maison est bien nettoyée. علينا التأكد من تنظيف المنزل بشكل جيد. Il faut s'assurer que la maison est bien nettoyée. Autre phrase. Tu en as mis partout. Tu en as mis partout. نقولها مثلا إذا أحد بعثر أو سكب شيئا في المكان مثلا سكر أو لعبا أو إلى آخره نقول tu en as mis partout يعني بعثرته في كل مكان. Tu en as mis partout. Tu en as mis partout. Tu en as mis partout. Autre phrase. Il avait 15 ans tout juste. Il avait 15 ans tout juste. كان عمره 15 عاما فقط. Il avait 15 ans tout juste. Il avait 15 ans tout juste. Autre phrase. Il n'est pas là. هو غير موجود. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Autre phrase. Vraiment, cette fois, je dois sévir. Vraiment, cette fois, je dois sévir. حقا هذه المرة علي أن أكون قاسية أو لابد من اتخاذ إجراءات صارمة. Vraiment, cette fois, je dois sévir. Vraiment, cette fois, je dois sévir. Autre phrase. Il est vrai qu'elle est impulsive, mais elle regrette sincèrement ses mauvaises actions. Il est vrai qu'elle est impulsive, mais elle regrette sincèrement ses mauvaises actions. صحيح أنها متهورة لكنها ندمت حقا على أفعالها السيئة. Il est vrai qu'elle est impulsive, mais elle regrette
sincèrement ces mauvaises actions. Dernière phrase. Tu te moques de moi? Tu te moques de moi? أتسخر مني؟ Tu te moques de moi? Tu te moques de moi? إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. لا تنسوني من صالح دعائكم وإلى حلقة أخرى بإذن الله.